Open natin dito. Higitin mo dito, higit. Dito ka. Higit mo to, higit. Uy, baka lagyan din ako. Oh, open niyo yan. Surprise. Open. Open niyo yan. Higitin mo. Wow. Bibi, higit mo. Open niyo yan ang surprise. Open pa. Oh, open pa niyo yan. Open. Ano yan? Open. Yan, sirain mo. Ito. Hindi. Open. Ano yan? Ano yung patingin? Nahirapan. Jade, open the notebook. Open the notebook. Open, full. Open. Open din. Aray kuya mo. Aray kuya mo. Papatay mo pusa mo. Open. Wow! What's that? Tago kayo na, itago. Baka makita nila. Ay, open daw, Daddy. Hoy, mama, tingnan niyo naman muna si Rhea. Nagbubukas ng kanyang gift. Yan na. Yan na, sige nga. Oo. Higit na yan. Gunting. Eh. Akala ko notebook, pansulat. Susi or gunting. Nagbibideo ako eh. Oh, wow. What's that, Rian? You open. Wow. Open daw. Ayun na. What's that? What's that? Open. What's this? House daw, house. Wow. Baliktad! Baligtad. Baliktad ang balot. Hindi na ako bibili. Balok ka naman. Wow. Kotse ka. Limutan pa yan ah. Gagala ah. Ganda! Thank you for the sign. I love you so much. Thank you. Wow. Ate Jana, thank you. Oh, yun na. Set up na. Gusto na set up pa. Ah, may maliit. Ang manual nito. Ay, saan nyo na daw po ba? Mabuhay na Ate lang. Yawe, I love you. Magkakasimpul na rin si Rian. Oh, ang dami. Nadami na chicks natin ito. Hintay kayo. Ayan. Thank you. What did you say? Say you're welcome. Welcome. Kailan yung galabang lutay nito ng pag-upo? Ay, alam na rin yan yun. Hindi pa yun.